दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास iPad mini 6 और ये iPad Pro M1। आज हम इन दोनों का यार पबजी टेस्ट करेंगे। कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, प्रॉपर गेम प्ले होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मैं किल कर रहा हूँ वहाँ पे दिखा रहा हूँ और जहाँ पे मार रहा हूँ बुरे तरीके से वो नहीं दिखा रहा। मतलब आपको गेम का आइडिया हो जाएगा यार कि कौन सा वाला TDM अच्छा खासा चलाता है और बुलेट किसका जल्दी कनेक्ट होता है। क्या सीन चल रहा है भाई। 90 FPS वर्सेस 60 FPS मतलब टेस्ट होने वाला है। अभी देखो मैक्सिमम दोस्तों सेटिंग हमें देखने को मिलती है। ग्राफिक्स अगर हम स्मूथ पे रखें iPad mini 6 पे हमें एक्सट्रीम देखने को मिलता है, बैलेंस में भी एक्सट्रीम देखने को मिलता है। और सेम यहाँ पे भी जो iPad Pro M1 है ना, इसमें स्मूथ में 90 FPS देखने को मिलता है और बैलेंस में दोनों में हमें एक्सट्रीम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे यार आई विश के मतलब इतना पावरफुल M1 चिपसेट है तो इसके साथ यार एटलीस्ट यार HD तक कभी 90 FPS आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, ग्राफिक्स और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो खैर अभी हम खेलने वाले हैं स्मूथ 90 FPS पे और यहाँ पे स्मूथ 60 FPS पे। और यार मुझे बताओ अभी कभी भी नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई वीडियो शूट वगैरह करता हूँ अपना मतलब डिवाइस का गेमिंग टेस्ट करता हूँ तो क्या बेहतर है, आपको हैंड कैम देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा प्रेफर करोगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़्यादा प्रेफर करोगे? Team match, let's go. First point for the red team. Clear! Cover me! Reloading! Expired! Target down! Cover me! Nice shot! Reloading! Cover me! Killing spree for the blue team! Cover me! Target down! Reloading! Killed! Target down! Killed! No mercy! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Dead! Cover me! No mercy! Enemy down! Reloading!
Great! You're about to win! The blue team is about to win. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired! Cover me! Blue team victory! Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Target down! Reloading! Enemy down! Cover me! Target down! Reloading! Cover me! Enemy down! Expired! Killing spree for the blue team! No mercy! Reloading! Nice shot! No mercy! Expired! Cover me! Dead! Reloading! Killed! Cover me! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Nice shot! Expired! Target down!
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Cover me!